आकाशवाणी ब्रह्मपुर एथर प्रचार करुछु कार्यक्रम बाटे घाटे। नमस्कार श्रोता बंधु, आपणक स्नेह श्रद्धा शुभकामना भल पाइबा जोगु आपण मानक अनुरोध रे आपणकर प्रिय बाटेघाटे कार्यक्रम को पुणी थरे नहीं आसी मो स्मिता। श्रोता बंधु, आमे गत सप्ताह रे कथबार्ता करथिले भास्कर राउत सहित आज आसंतु सुनिबा यार अवशिष्टांश। आपणकर ए जो शिक्षकता जीवन केमती आरंभ होला? मो शिक्षकता करिबी बोली मो जीवन रे मो सांग माननकु भी बारण करछि। मो जीवन रो इतिहास रे जे भाई केमती मु पाठ पढे मो मास्टर होले से बेले मु चिंता करूथली हाले तो कौन करिउ रे ना से बेले मु जते बेले पल्ली रो छुआ सगड़ नै जंगल को जाउथलु जाळ काठ संग्रह पई। आपण जाइछंती जंगल को जाळ काठ पई? मु चाष करिछि, चाषी घर पुओ। अच्छा अच्छा। फल करिछि, जंगल चढ़िछि, काठ काटिछि, काठ नहीं आछि। और सही समय चाकरी रो जतला अवशेष पड़िछि मो पाखरे मु देखिले चाकरी करिया पई मते जणे मो कक्कांकर निरीक्षक विद्यालय निरीक्षक। आपण को कक्का भी शिक्षक थिले? मो वंश शिक्षक, मोर बापा कक्का समस्त शिक्षक, किंतु व्यतिक्रम थिला मो बापा जणे कृषि ग्राम सेवक थिले। अच्छा अच्छा। अन्य बापा कक्का मोर सब शिक्षक जेजेठू, किंतु मु से भितरे गोटे व्यतिक्रम थिले। निज शिक्षकता केमती केमती सब पाठ पढुचंदी, एमाने पाठ पढुचंदी एभली मते तो काई किछि जणा पड़ेनी बोली मो पढ़ा जीवन भितर मु अनुभव करुली। चाकरी कथा जतले पड़ी मु सेतबेले कहिछि चाकरी की मो जतले से निरीक्षक जन को कहि धरे बाबा अरे मास्टर ट्रेनिंग आ जिबा, किंतु मु ताको बारण करथिली। मु कहिथिली सर मु गोटे चासी परिवार, आपण मते जो कथाटी कहिले मु सेति करिकी आपनको पाखକୁ जिबी, तालीम नेबी, शिक्षकता करिबी। शिक्षकता करने पर मो माँ बापा मो बेकर गोटे बांधी देवे, टंका 200 दरमा मिलियो 300 मु बाकी सुझी पारिबिनी कि से माई पिला को मु पोषिकी खाया को दे पारिबिनी। आउ जदि से कथा कहउचंदी चाकरी करिया कथा मते कहउचंदी, मु जंगल को जीवा अवसर रे जहा मु अनुभव करथिली देखिथिली, मु सही निरीक्षक गुरुजी को मु कहिथिली मो कक्कांकर निरीक्षक को मते जदि आपण गाँव चाकरी करे देबे बोले आपण कथारे मु राजी। आओ माने जो जंगल जगंती जो माने सुरक्षा कर्मी गार्ड से ही गार्ड ना? हाँ आज्ञा, जंगल रो जो गार्ड फॉरेस्ट गार्ड कहीं ना आम जाइथु 10 खंड शगड़ आम भली एमती 10 खंड शगड़ गले आमठू सी 10 टंका नेबे। अच्छा अच्छा। गाइड पानु अरे 10 टंका लेखे पानु हेले आमे कोन कोन बुझिचु कि 100 शगड़ आसले तांकर 1000 हैला केता टिकस जाउची कोन होउची आमे कोन बुझिचु कि, किंतु हमर लक्ष्य रहला कोठी जेहेतु हमर नौचती माने तांको पाखरे रहला पैसा। एबे 10टा शगड़ आसले 100 मिल गेला है। अक्टोबर रु जोटा आमर आश्विन मास रु फाल्गुन मास जाए काठ बाउंश आमर आसो प्रतिदिन 100 शगड़ बाहर आम अंचल प्रत्येक दिन 100 हेले 110 टंका सी पाइले आमर गार्ड बंधु से इनकम बोली आम बुझू तांकर आदाय बोली बुझीचु से बेले टिकस कथा तो आम मन में न थाए ना, आम छुआ समय कहीं बुझू। सौभाग्यवश तो मलेरिया सुपरवाइजर रे मु मो प्रथम चाकरी जीवन आरंभ करथिली। ता पुणी
ସାମୟିକ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଘୁରି ବୁଲିବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ ଏନ୍ଏମ୍ଇପି ଲେଖା ହବ। ମାନେ କଣ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଇରାଡିକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତାର ସୁପରଭାଇଜରରେ ଆମେ ଟେମ୍ପୋରାରୀରେ ରହିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ କାମ କଣ ଥିଲା ସେଠି? ସେଇଠି ଆମକୁ ଯୋଉ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଆମକୁ ଖାଲି ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଆମର ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିବାରଣ ପାଇଁ ଡିଡିଟି ସ୍ପ୍ରେ ଚାଲିଥାଏ ସବୁ, ସେଇଥିରେ ଆମକୁ ସବୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଇଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଗାଁ ବୁଲିବେ, ସେଇଥିରେ ଲେଖା ହବ ସବୁ। ଏଇଭଳି ଅବସରରେ 2-4 ମାସ ପରେ ଶିକ୍ଷକତା ଏଡାହକର ଶିକ୍ଷକତା ବାହାରିଥିଲା। 3 ମାସ ନୁହଁ ମଧ୍ୟ, 89 ଦିନ। 89 ଦିନରେ ଆମେ 225 ଟଙ୍କାରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚର 1980 ମସିହାରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 81 ମସିହାରେ ତାଲିମ ନେବାକୁ ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ଆମେ 81ରୁ 83 ଚିକିଟି ଗୁରୁ ତାଲିମ ଭବନରେ ତାଲିମ ନେଲୁ। ସେଇ ଅବସରରେ ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ନିରୀକ୍ଷକ ଗୁରୁଜୀ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଯିଏ ଦେଖେଇଥିଲା କହିଥିଲେ, ସେଇବେଳେ ସିଏ ସେଠି ଆମକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ରେ ବାବା, ତୁ କଣ ରେ ମତେ ମନା କଲୁ ଚାକିରି କରିବିନି ମାଷ୍ଟର ବୋଲି, ଆଜି କଣ ମାଷ୍ଟର ହେବାକୁ ଆସିଛୁ ରେ? ଆଉ ସେଇବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ଗୁରୁଜୀକୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଥିଲି, ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ମତେ ତ ସେତେବେଳେ ଅଲଗା କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ସରକାର ଆମକୁ ପଇସା ଦେଇକିରି ଏଠିକି ତାଲିମ ଆଣିଛି। କାହିଁକି ଆମେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଇନ୍ ସର୍ଭିସରେ ଆମକୁ ଅଣା ହେଲା ଟ୍ରେନିଂ। ତା ବାଦେ ଆମକୁ 75 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡରେ ଦିଆହେଲା। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକତା ହେଲା ମୋର ବୃତ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଅନୁଭବ କଲି ମୋ ଜୀବନରେ, ମୋ ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘର ନଥିଲା, ଛୁଆ ବି ନଥିଲେ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗାଁ। ଆମର ବସ୍ ରାସ୍ତାଠୁ ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା, ପିନ୍ଧିଲେ ଯାଇ ହଉନଥିଲା। ଏଭଳି ଘାଟି, ସେଇଥିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ। ଆମେ ସେଠୁ ମଜୁରିଆ ଧରିକିରି ଯାଉ, ପିଠିଆ ବଳଦ ସେଇ ସମୟରେ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ରହୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରିନୁ, ପିଲା ତ ଆସନ୍ତିନି। ଜଙ୍ଗଲ ଆଦିବାସୀ, ବହୁତ କିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଆସିଲେନି। ମୁଁ ରୁଗୁଣା ହୁଏ। କୋଉଠି ମାନେ ଏଟା ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଜପତି, ପୂର୍ବର ଗଞ୍ଜାମ ଅବିଭକ୍ତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସବ୍ ଡିଭିଜନ, ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ମୋ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସୁପରଭାଇଜର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକରେ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୋ ଚାକିରି ଜୀବନ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଜପତି। ମ୍ୟାଲେରିଆ ସୁପରଭାଇଜର ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକରେ। ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଗଲି ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ। ସେଠି ଆରମ୍ଭ କଲେ ପରିମଳ ସର୍କଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ସର୍କଲ ଥିଲା, ସେଇ ସର୍କଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଷ୍ଟମରେ କଣ କହିଥିବେ କହିପାରୁନି। ନଦୀମୁଠା ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି, ଯୋଉଠିକି ଯାହା ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ସଞ୍ଜରେ ଗଲେ ସବୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆମ ସମୟରେ। ଏଇଭଳି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇ ପାରିନି, ମୋ ସବୁବେଳେ ଜ୍ୱର ହୁଏ। ଠକେ ସ୍କୁଲ ଯାଉନୁ, ଖାଇକି ଘରେ ରହୁଛୁ। ଏମିତି ଅବସରରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ନିରୀକ୍ଷକ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିରୀକ୍ଷକ ମତେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ସଦର ସ୍କୁଲକୁ ତମେ ଆସିବ? ହଁ ସାର୍ ଆସିବି। ହଁ କରିଛି। ମତେ ସେ ସଦର ସ୍କୁଲକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସଦର ସ୍କୁଲକୁ ଯୋଉଦିନ ଆସିଲି, ବ୍ଲକ ସଦରକୁ, 500 ପିଲା, 8 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଆମେ ରହିଥାଉ। ସେଠି ଆସିବା ପରଠୁ
मते आउ जो प्रति मासरे इवन मु जने डाक्तरଙ୍କ सह मध्य झगड़ा ହେଇଛି मते रेडिकल डोज दिया ହେଇଥିବ प्रिमाक्विन खाइबाकू सेठी मु अनुभव कल तापर मते ज्वर ହେଇନି सेई पानी सेई जगह सेई घर जेतल मु सेठी चिंता कली जे सरकारी धन जोड़ा बुढ़ा माने कहती देवस्व राजस्व परस्व सहजरे हजम हुएनि से जिनटा मो जीवन में मुझे अनुभव कली उपलब्ध कली जे एटार निछक सत्य मु सेई व्यक्ति सेई पैसा सेई घर सेई जगह प्रति मासरे ज्वर होउतला ई स्कूल को आसिया पर मो ज्वर आउ हेलानी मो रीतिमत पाठ पढ़े गली सेई दिन मु अनुभव कली जे मो जीवन रे मु ठकिबी वर्तमान मु आपणक स्वरचित गोटे भजन आमर श्रोता मानकु सुनेबा पे अनुरोध करी मो कवितार शीर्षक हे गुरु तुमे मंगलमय हे गुरु तुमे मंगलमय अट एहि जगतर ज्ञानर आलोक जाली देवा लगी धरनर कलेवर हे गुरु तुमे मंगलमय अट एहि जगतर ज्ञानर आलोक जाली देवा लगी धरनर कलेवर अज्ञान अंधार करिथाओ दूर ढाली आलोक ज्ञानर अज्ञान को नासी ज्ञान को प्रकाशी जीवन कर सुंदर तुम बिना केही जगत रे नहीं नासिबाकू अंधकार हे गुरु तुमे मंगलमय अट एहि जगतर तुमे हर्ता कर्ता मो भाग्य विधाता चाहा इच्छा ताहा कर श्री गुरु वचन वज्र हूँ कठिन अखंड सकति तार पाई से वचन धन्य मो जीवन हेला एहि धरा पर हे गुरु तुमे मंगलमय अट एहि जगतर तुमे ही शक्ति तुमे गति मुक्ति तुम बिना हाहाकार रवि नंदनर बंधन रूपर तुमे एका करि पार ए पिंड पुराण कले समर्पण अभय पाते तुमार हे गुरु तुमे मंगलमय अट एहि जगतर तुमरी आशीषे আজি मुही हर्षे बुलु अछि धरा पर जुग जुगांतर ए भाव आमर লাগি থাও নিরন্তর জয় গুরুদেব অনাধি মাধব শরণ পশে ভাস্কর জয় গুরুদেব অনাধি মাধব শরণ পশে ভাস্কর শরণ
ସେ ଭାସ୍କର ଶରଣ ପୋଷେ ଭାସ୍କର। ବା ବହୁତ ବଢିଆ। ଆପଣ ତ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଭଲ ଗାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଥିବ, ଯେହେତୁ ମତେ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ତ ଜଣେ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କବିତା ଲେଖା ବା ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ମୋ ପିଲାବେଳେ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟାମୀରେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୀତ ମୋର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଚୁଗୁଲିଆମି ଗୀତ, ଉଦାହରଣ କେମିତି, ମାନେ କୋଉ ଟାଇପ ର ଗୀତ? ମାନେ ସେ ସମୟରେ ମୋ ବୟସରେ ଯୋଉ ଶୁଣେ, ନିଚ୍ଛକରେ ତ କବିଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମୋର ଇଏ ପଡେନି। ଆଲୋ ଆଲୋ ମଣି, ଲେ ଲେ କା ଲଚକା ମଣି, ଏଇ ଯୋଉ ସେ ସମୟର ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଉପରେ ଏଭଳି କିଛି ଗୀତରେ ଦିନେ ଯୁବବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା, ଖୋକା ଭାଇ ବୋଲି ପଚାରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ତୁ କବିତା କେମିତି ଲେଖୁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ମହାନଦୀର ବ୍ରିଡ୍ ନା କଣ ଏମିତି ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଯାହା ମୁଁ ଯୁବବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ କଟକ ସେଣ୍ଟରରୁ ଶୁଣିଥିଲି। ସେଠି ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଯାଏ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଆଗ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ଯୁବବାଣୀରେ, ମାନେ ପଦ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ କିଛି ମୁଁ ଆଗ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକୁ ଆଗ ଲେଖିବି, ତାପରେ ତାକୁ ବସି ସଜେଇବି। ସଜେଇ ଦେଲେ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ହେଇଯାଏ। ଏଇଭଳି ଜିନିଷରେ ଆମର କଲେଜ ଜୀବନରେ କିଛି କିଛିରେ, ଏ ଚୁଗୁଲିଆମି ବୁଦ୍ଧିରେ, ନଖରାମିରେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କିଛି କବିତାକୁ କ୍ୟାରିକେଚ କରେ। କ୍ୟାରିକେଚ କରେ, ମାନେ ତାଙ୍କ କବିତାର ଶୈଳୀରେ ମୋ ଭାଷାଟାକୁ, ମୋ ଭାବଟାକୁ ମୁଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ଭାସ୍କର ରାଉତଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ହେବା ଏବଂ ଗୀତ ବି ଶୁଣିବା, ହେଲେ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ସକାଳ 7:30। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ବାଟଘାଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କେହି କଳାକାର, ଶିଳ୍ପୀ, ସମାଜସେବୀ, ସାହିତ୍ୟିକ, କବି, ଲେଖକ, ଲୋକକଳା, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ବାଟେଘାଟେ 1980@gmail.com ମାଧ୍ୟମରେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଆମକୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ସହ ଫୋନ ନମ୍ବର ଲେଖି ଆମ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖକୁ ଚିଠି ପଠାଇବାର ଠିକଣା ହେଲା ବାଟେଘାଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଆଉ ପିନକୋଡ ନମ୍ବର ହେଲା 760001। ଶୁଣିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଟେଘାଟେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀର ବ୍ରହ୍ମପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି FM ବ୍ୟାଣ୍ଡର 100.6 ମେଗାହାଉସ୍ ଯୋଗେ।